ताल थगै बेतन मारनाय नांमासोक आइडेन्टि कार्ड एबा सिनमुं बलाय मारनाय अबाहाय गोबांमा सानमुं तयै सामुं मुथागोर लायखा शान्तिरि बाजार हांको साखामनगो पार्ट टाइम साफाय खनेरो बरनि सानमुं ओंखा ताल थगै बेतन मारनाय आसुक सिमिया बरनि बेतन बुसुक आबाबो थिति करै थिति खनेने नांनाय बरनि मुंसाफोरनो सिनमुं बलाय एबा आइडेन्टि कार्ड करै आबरना नांनाय आसुक सिमिया सामुं तांमानि जरावो मुसाकसुक देरा खरा ओंगै थांके आ देरा माने सुक सुफुंगो नानि मुंसाफोरनो कक तजा करै साफाय खने सेबग्रंनि सानमुं ओंखा बरंनि KDS कंपनी नि नक फांरक एबा नाइकल फांरक साफाय कर्मी रक बाय एबा साबसुत्रा खने रक बाय तापसुक जरातै फायि दादाक सिदाक मालाय फैयाकुन सिनिदायाकुन अबाहाय गोबांमा खादु मुंतयै सानमुं तयै चंदगिया साल जरानि बागै सामुं मुथागै रलाख्या साफाय खने रक फायदि हाके खनानालेयानो साफाय खनै सेबरताम साका बरनि खक्तैनो আমরা টোটালে 25 জন আচ্ছা আপনাদের এই যে দাবিগুলি পূরণ না হলে আপনারা কি করবেন? অনির্দিষ্ট কালের জন্য কাজ বন্ধ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানির লোক আসবে না আমরা কাজ করব না। কি রকম আগেও তো মানে বন্ধ হয়েছিল আগে হইছে কিন্তু এখন আর আমরা মানতাম না এখন আমরা আর মানতাম না আমরা আইতে হইব কোম্পানির লোক আইতে হইব আমরা কার আন্ডারে কাজ করতেছি আমরা এটি জানতে হইব না আর আমরা কোনো কিছু নাই আর বেতনও ঠিক পাবে নাই আমরা তো একটা ইন্স্যুরেন্সের দরকার আছে না আমরা কি করতেছি না করতেছি